नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद हसनैन लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम खास मुलाकात। हर बार हम इस प्रोग्राम में एक नए शख्स और एक नए मौजू पर बात करते हैं। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो समाज के एक ऐसे तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जो तरक्की याफ्ता दौर में भी पसमानदगी का शिकार है। जी हाँ, जनाब गयास अहमद रशीदी साहब, जिन्होंने 2006 में सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की, जिनका NGO चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और हेल्थ पर बराबर काम कर रहा है। इनके लिए बस एक ही शेर कहना काफ़ी होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गयास साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह खैर, वेलकम करते हैं। शुक्रान। आप हमें ये बताएं कि आपका जो NGO है, NGO किस तरीके से काम करता है, NGO क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक रिफाही गैर सियासी इदारा है जो उलमाए किराम की निगरानी में चलता है। हमने 2006 में ये इदारा कायम किया। इसका पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड क्या है? दरअसल कोई भी तंजीम जो शुरू होती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सफ़ा बैतुल माल कायम करने की सबसे पहली वजह यह है कि हमने देखा कि मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रहे हैं, लेकिन फील्ड वर्क, कौम तक पहुंचना, कमज़ोर तबक़ात के दरमियान में पहुंचकर उनके हालात का जायज़ा लेना बिल्कुल, और उनकी ख़बरगिरी करना, और फिर उनके क्या तकाज़े हैं, ज़रूरियात क्या हैं, उनको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, पहले उनको समझना पड़ता है। यही काम हमने सबसे पहले किया। आप जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर 20 ऐसे स्लम इलाके हैं, बहुत ज़्यादा है, जहाँ लाखों की तादाद में, मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ मुसलमान की बात है, हमें इस सिलसिले में मज़हब को बहुत दूर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो ह्यूमन बात होती है, बिल्कुल, ह्यूमन पे बेस पे बात करना, नहीं किसी रिलीजन बेस पे। जी हाँ, इंसानियत की बुनियाद पर काम होना चाहिए। बिल्कुल, सफ़ा बैतुल माल ने जो सबसे पहला काम किया वो इंसानियत की बुनियाद पर काम है। मज़हब, मसलक वो अपनी जगह है। बिल्कुल, चुनांचे हम जब स्लम इलाक़ों में गए तो हमने वहाँ की गुर्बत की सतह पर देखी, लोग किस तरह बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। फिर हमने वहाँ पर स्लम इलाक़ों के अंदर पहुँचकर ऐसे घर तलाश किए जिन घरों के अंदर बेसहारा बेवाएँ हैं, ऐसे ऐसे माजूर अफराद हैं जिनकी हालत को देखने के बाद आँखों से आंसू निकलने के सिवा और कोई चारा नहीं था। हमने स्लम बस्तियों के अंदर देखा कि ऐसे गरीब लोग जो ऐसी ऐसी बीमारियों के शिकार हैं जिन बीमारियों का वो इलाज नहीं कर पाते, डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा, महंगी दवाएं, तो हर दिन डॉक्टर की फीस बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में हालत की पेश आई कि बहुत से बीमार, अजीब किस्म की बीमारियां हैं, लेकिन वो मेडिकल जाते हैं, 50 पैसे की, रुपये की, 2 रुपये की टैबलेट लाते हैं, खा लेते हैं। बिल्कुल, वक्ती तौर पर दिली तमानियत हुई लेकिन इलाज नहीं हुआ। इसी बीमारी में कई लोग मौत की घाट उतर गए। हमने चुनांचे स्लम इलाकों के अंदर टारगेट बनाया कि मेडिकल कैंप कायम करें। 2006 से लेकर अब तक, आज तक की तारीख़ है, 9 साल गुजरे हैं। हैदराबाद की सरज़मीन के 26 महलों को हमने कवर किया और रोज़ाना मेडिकल कैंप कायम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है, फ्री मेडिसन है, फ्री ट्रीटमेंट है। चुनांचे हमने शुगर, BP, अस्थमा और थायराइड वगैरह के लिए 1 महीने भर की दवाएं हम रोज़ाना देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारे 26 मेडिकल कैंप हर महीना लगते हैं और 6000 से ज़्यादा बीमारों का इलाज हर महीना होता है। तो आप ये हमारे नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि मतलब जो आपके मेडिकल कैंप, जैसे आपने बताया 26 मेडिकल कैंप आपके लगते हैं, तो कहाँ पे लगते हैं, किस तरीके की उनमें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं ताकि वो उसका फ़ायदा उठा बिल्कुल सकें? बिल्कुल। हैदराबाद के जो स्लम इलाके हैं, आप समझ सकते हैं कि फसलांसर है, मोहम्मदी लाइन है, हकीम पेट है, और सिंगारनी कॉलोनी है, और शाहीन नगर है, एराकुंटा है, बाबा नगर है, याकूतपुरा है, गंगा नगर है। इस किस्म के जो इलाके हैं, और अखबार में सियासत हो या मुनसिफ हो, जो भी अखबारात रोज़नामा हैं, उसके अंदर सफ़ा बैतुल माल की मुफ्त मेडिकल कैंप्स सुर्खी आती है और उसमें सारी तफसीलात रहती हैं कि उसमें क्या क्या इलाज होता है वगैरह। एक काम तो ये हमने किया। तो इसके लिए हमने आज़मपुरे में सहीफ़ा मस्जिद के सामने एक डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया है। जितने भी रोज़ाना मेडिकल कैंप कायम होते हैं उसमें डॉक्टर जिन जिन बीमारियों के लिए फ्री टेस्ट देते हैं, पूरे फ्री टेस्ट किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
एक रुपया भी किसी बीमार से, गरीब बीमार से हम नहीं लेते। तो ये आप जो टेस्ट लेते हैं जैसे जो भी डायग्नोस का, तो उसका कोई स्पेसिफिक दिन है या कोई ऐसा आप नहीं, रोजाना, रोजाना बिल्कुल रोजाना, सिवाय इतवार के कोई भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा काम जो हमारा है बेवाओं में वज़ाइफ का, सलम इलाकों के अंदर जब हम सर्वे करते हैं, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, सरसरी नहीं कि बस यूं ही काम कर दिया। असल चीज़ है हिंदुस्तान के हमारे शहरों के अंदर जो बीमार हैं, हालत क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, उसके लिए हमने एक, क्योंकि ये जो इंडिया का लेवल है कि 2000 लोगों पे एक डॉक्टर आता है, जी जी, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो हमने जो है काम किया वहाँ पर कि उन सलम इलाकों के अंदर सर्वे शुरू किया कि एक घर है जी, उस घर के अंदर कितने बच्चे हैं, वो स्कूल को जाते हैं या नहीं जाते, कितनी बेवाएँ हैं, कितने माजूर हैं, उस घर का सिचुएशन क्या है, उनमें किस किस किस्म की बीमार लोग रहते हैं, और फिर उनके पास आधार कार्ड है या नहीं, इनकम सर्टिफिकेट है क्या नहीं, राशन कार्ड है या नहीं, और वोटर आईडी कार्ड है या नहीं। इन तमाम के लिए गरीब आदमी को कोई रहबरी करने वाला नहीं है। ये काम सिर्फ एंजॉय कर सकती है हुकूमत, अपनी एक सतह पर करती है, वो उसका एक लिमिट होता है। लेकिन एनजीओज जब काम करेंगे, ये सारे एनजीओज, हिंदुस्तान में 31 लाख एनजीओज आप जैसे कि कह रहे हैं, और जाहिर बात है कि उसमें छोटे बड़े सब शामिल हैं। जहाँ तक बड़े हैं एक महदूद तादाद है उसकी जो फ़आल हैं, मुतहर्रिक हैं। ये सारे काम हुकूमत का सपोर्ट करती हैं ये, इसलिए कि तंजीमों से जो काम होता है वो गरीब को गुर्बत की सतह से उठाया जाता है। बीमार का इलाज करने की बात होती है या स्कॉलरशिप की बात होती है। देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हुकूमत चाहे वो मरकज़ी हो या रियासती हो, एक NGO पास करती है बीमारों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, किसी भी फील्ड में। लेकिन मसला ये होता है कि उसके सिलसिले में अवेयरनेस पैदा नहीं किया जाता। माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी ऐसी मुराआत हुकूमत की तरफ से हैं, लेकिन कोई अवेयरनेस गरीब तक नहीं पहुँच पाता। ये किसको मालूम है? आप अखबार पढ़ते हैं, मैं TV देखता हूँ, लेकिन एक बड़ा तबका उससे पीछे हम देखते हैं, हमको मालूम, लेकिन हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं। जो मुस्तहिक हैं उसको हुकूमत की स्कीमों से वाकिफियत नहीं है। ये काम एंजॉय कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे तेलंगाना में अभी शादी मुबारक स्कीम कायम हुई और 51,000 रुपये मिल रहे हैं एक गरीब बच्ची को। लेकिन सवाल यह है कि 51,000 रुपये एक गरीब बच्ची कैसे हासिल करती है, जबकि उसका बाप ऑटो चलाता है या रिक्शा चलाता है या छोटे मोटे तरकारी के काम करता है। उसको वो प्रोसीजर नहीं मालूम है। वो प्रोसीजर हमें बताना है। चुनांचे हमने तकरीबन 70-80 गरीब लड़कियों तक ये 51,000 रुपये की जो स्कीम है उन तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से स्कॉलरशिप है, बच्चों की स्कॉलरशिप के सिलसिले में लंगर हाउस में हमने बहुत बड़ा काम किया। 600 बच्चों की स्कॉलरशिप हमने दी। ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। बच्चे को क्या मालूम है कि इसको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम सफ़ा हेल्पलाइन के ज़रिए से कर रहे हैं। ये बताएं आप कि जब आपने एक NGO की शुरुआत की, जी, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि जब हम कोई भी अच्छा काम शुरू करने जाते हैं तो बहुत से बैरियर आते हैं कि लोग मतलब एक कैसे देखते हैं, कोई कैसे देखता है। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम सामने आई? बहुत ज़्यादा, बल्कि हम तो बाज़ मरतबा काम जब शुरू किए थे तो ऐसा इरादा हुआ कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, जब कोई काम अच्छा काम आदमी शुरू करता है तो सबसे पहले आप लोग उसकी तनकीद करते हैं। ये तो शुरू है। फिर उसके बाद के मरहले में लोग उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, फिर उसकी जो है ना जो हौसला है उसको पस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आदमी उनसे बेपरवाह होकर अपने काम में रहता है और आगे बढ़ता है तो लोग तालियां पीटते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया, माशाअल्लाह। ये एक नेचर है आदमी का। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक सारे NGOs जो भी हैं, मैं उन तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप तंजीमी तौर पर जब भी काम करेंगे, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। रस्मी कामों से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सफ़ा बैतुल माल क्या है। सफ़ा बैतुल माल के जैसे 1000 तंजीमें अगर हिंदुस्तान में हों, वो भी इस मुल्क के बाशिंदों की तादाद और यहाँ की आबादी के तनासुब से बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए, ये दवाखाने हैं, सरकारी दवाखाने आपके सामने, उस्मानिया हॉस्पिटल है, नीलोफर है, निम्स है, फना। इन दवाखानों के अंदर जो बीमार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? 70%, बल्कि मैं 80% कह सकता हूँ, देहातों से आते हैं, अतराफ से। लेकिन ये बेबसी के आलम में होते हैं दवाखानों के अंदर, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हम इतने शहर में हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन कभी हम दवाखाने में नहीं जाते। हालांकि ये हमारे मेहमान हैं। एक होता है हमारे घर का मेहमान, एक होता है हमारे शहर का मेहमान। वो जो बीमार आया हुआ है, हम शुरू ही से हमने काम किया है।
दवाखानों में हम जाते हैं इंसानियत की बुनियाद पर, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, बिल्कुल उसकी ज़ाहिरी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप उसके करीब नहीं जा सकते, लेकिन हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बात करते हैं, नमस्ते कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, फिर कहते हैं कि क्या नाम है आपका, कब से हैं आप यहाँ, कैसे चल रहा है आपका इलाज, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। बीमार इस कदर खुश होता है जब हम उससे बात करते हैं, फिर उसको आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं। ये काम करना है इस वक्त में। एक ऐसा सवाल भी उठता है कभी कभी, जैसे आप मदरसे से पढ़ के आए हैं, जी हाँ, तो लोगों की मदरसे के बारे में क्या राय है, आप मतलब समाज में लोग मदरसे को किस नज़र से देखते हैं, तो आप उस बारे में क्या पैगाम, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत अच्छा मदरसे को, मतलब वो कहते हैं कि मदरसे से क्या हो रहा है, बाहर आके आप क्या करें, लेकिन एक ही हमारे सामने जो ऐसा शख्स बैठा है जो मदरसे से ही आया है और समाज को उसकी इतना बड़ा काम कर रहा है समाज के लिए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें थोड़ा सा जहन की गिरहें खुल सकती हैं जो आपने सवाल किया है। देखिए, मदारिस में जो तलबा पढ़ते हैं और फारिग होकर आते हैं, लोग यूँ समझते हैं कि मदरसे का एक तालिब इल्म है, बस उसको सिर्फ उर्दू आती है, वो बिल्कुल अजमी और गूंगा है, ये समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की नेमत है, इसके पढ़ने के बाद हमारा जहन खुलता है। मैं भी एक मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ बेंगलुरु का, और मैं एक मुसन्निफ़ हूँ, जो कि मेरी 100 किताबें लिखी हुई हैं, मैंने मुआशरे पर कई किताबें लिखी हैं। मैंने जो कुछ किया है अब तक रिफाही खिदमत में, ये सब मदरसे ही की देन है। मदरसे में जो तलबा होते हैं उनके अंदर सबसे पहले सलामती सिखाई जाती है, उनके दिल को के अंदर सलामती पैदा की जाती है, हमदर्दी पैदा की जाती है, एक दूसरे की मोहब्बत पैदा की जाती है, भाईचारा पैदा किया जाता है, जिस तालीम और तरबियत के नतीजे में मुझ जैसे अफराद, मैं कोई एक मिसाली नहीं हूँ, लेकिन ये कि ऐसे अफराद पैदा होते हैं। इसलिए इस किस्म की बदगुमानी जो होती हैं पहले उनको ख़त्म करना चाहिए। मैं आपको ये बात इत्तला देता हूँ कि सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की 10 रियासतों के अंदर 50 से ज़्यादा शाखें हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आसाम, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत से स्टेट में काम कर रहे हैं। हाँ, 10 रियासतों में काम कर रहे हैं। और इसी लेवल का काम हो रहा है कि हमारा कि जो हम दवाखानों में जाना, बीमारों के पास जाना और बेवाओं के में वज़ाइफ तकसीम करना, और जो छोटे छोटे ताजिर हैं, आप जानते हैं कि जो तरकारी बेचने वाला होता है, आजकल फाइनेंसर का दौर है, आप देखते हैं कि किस तरह फाइनेंसर सुबह में आते हैं बाज़ार में, 900 रुपये वो देता है ये कारोबारी को, शाम में वो 1000 रुपये वसूल करता है। जाहिर है कि आप सोचिए कि 900 रुपये लेकर जो कारोबार किया है वो कितने कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये कमाएगा। 200 रुपये में से 100 रुपये इसको देगा तो 100 रुपये में वो वापस लेकर घर जाएगा। इसलिए हमने एक माइक्रो फाइनेंस का निज़ाम शुरू किया। माइक्रो फाइनेंस में हम जो काम करते हैं कि छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनको 5000 रुपये देते हैं, भाई आप अपना कारोबार शुरू कीजिए, सूदी लानत से बचिए, आप अपने आप को बचाइए। और हमसे कहते हैं कि भाई देखिए, हम आपका ताउन कर रहे हैं, आप हमारा ताउन कीजिए कि आपको जो रकम दी गई है वो वापस अमानतदारी के साथ लौटा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस हुआ है ये निज़ाम हमारा माइक्रो फाइनेंस का, अल्लाह के फजल करम से। इसी तरीके से हमारा एक काम चलता है, 10 टेलरिंग सेंटर चल रहे हैं हमारे। आप जानते हैं कि एक बेवा वोकेशनल एजुकेशन भी आप दे रहे हैं। एजुकेशन में भी है, वोकेशनल एजुकेशन, हाँ बिल्कुल, हाँ टेलरिंग सेंटर है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हमारा। टेलरिंग 10 सेंटर हैं, उसमें तकरीबन बैक वक्त 200 ख़वातीन तरबियत हासिल कर रही हैं। देखिए, एक खातून जो गरीब है, उसका शौहर ऑटो चलाता होगा या तरकारी बेचता होगा, उसकी जो कमाई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत लिमिटेड होता है, और वो जो है जो कमा कर लाए वो महीने के लिए काफ़ी नहीं होता। क्यों ना हमने ये सोचा कि उस औरत को एक फ़न सिखा दें, उस फ़न के ज़रिए से वो महीने में 2000-3000 कमा, एक सपोर्ट हो जाएगा फाइनेंशियली। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। एक औरत कुछ जानती है, अगर कुछ उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो वो उसे कर सकती है, उसको सोसाइटी के बाद में कुछ काम ले सकते हैं। इसी तरीके से नौजवान हैं जो तालीम, जैसे 10th किया, उसके बाद उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने उनको मोबाइल टेक्नीशियन सर्विस सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी सेंटर हमारे पास है। बहुत से बच्चे होते हैं 10th पढ़ लिए या इंटर पास हो गए, लेकिन उसके बाद उनकी तालीम जो है डिसकंटिन्यू हो जाती है, जिसके नतीजे में वो बच्चा बिल्कुल इधर उधर फिर रहा होता है। हमने उसके लिए जो है कंप्यूटर के जो बेसिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, हाँ जॉब कर सकता है। और इसी तरीके से मैन पावर का काम भी हमारे पास चलता है। जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को रोज़गार लगाने के लिए किसी कंपनी से हम लोग टाई अप होते हैं और फिर उनसे इंटरव्यू दिलाते हैं। जैसे क्या आप जानते हैं, कागज़ नगर हमारे करीब का एक ज़िला है, वहाँ पर जो है कागज़ की बहुत बड़ी मिल थी, हज़ारों लोग उसमें काम करते थे, 10,000। लेकिन उस कंपनी के बंद होने जाने के बाद, कारखाने के बंद होने के बाद नतीजा क्या हुआ, बेरोज़गार हो गए लोग। हमने वहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनियों से टाई अप होकर वहाँ इंटरव्यू रखा, उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश की। इस किस्म के मैन पावर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चलता है। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। गया साहब, आप हमें ये बताएं कि जैसे हमारे नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो NGO कुछ बनाना चाहें
تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اس کے لیے کام کریں کہ ایک NGO کو اسٹیبلش کریں؟ کسی بھی تنظیم کو قائم کرنے سے پہلے اس کے اغراض اور مقاصد ہوتے ہیں. جی. اغراض و مقاصد کو پہلے متعین کر لیں اور اپنا ایک ٹرسٹ بنا لیں, اور ٹرسٹی چاہے وہ آپ 7 رہیں یا 9 رہیں, جتنے بھی آپ کے ٹرسٹی ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے اغراض و مقاصد کو پہلے متعین کر لیں کہ آپ کی فیلڈ کیا ہوگی, آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا, آپ نے کیا اصول مقرر کیے ہیں, پہلے اصول مقرر کر لیں اور پھر اس کو رجسٹر کرا لیں آپ کی مرکزی حکومت سے ہو یا آپ کی ریاستی حکومت سے. پھر اس کے بعد اس کو کام شروع کرنا چاہیے. اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ٹرسٹ میں جن افراد کو لیا جائے وہ امانت دار ہوں, مخلص ہوں اور فعال بھی ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ تنظیم تو قائم ہو جاتی ہے, عہدے بھی مل جاتے ہیں کہ فلاں سیکریٹری ہے, فلاں جنرل سیکریٹری ہے, فلاں صدر ہے, فلاں, لیکن یہ کہ عہدے کے ملنے کے بعد پھر اپنے جگہ سب بیٹھ جاتے ہیں, نتیجہ صفر ہی رہتا ہے. تنظیم میں صرف کام اور کام ہے, محنت لگن, ذوق اور شوق اور اصول کی پابندی. ان چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر تنظیم قائم کی جائے تو یہ یقیناً مؤثر بھی ہوتی ہے اور مفید بھی. اچھا, آپ یہ بتائیں غیاث صاحب کہ جیسے آپ کا NGO جو کام کر رہا ہے تو حکومت کی طرف سے آپ کو کس طریقے کی مدد مل رہی ہے, حکومت کس طریقے کی آپ کو مدد دے رہی ہے, یا ہمارے ناظرین اگر جیسے NGO آپ نے بتایا کہ ایسے بنا سکتے ہیں تو وہ کس طریقے سے مدد لے سکتے ہیں حکومت سے؟ حکومت سے بالراست ہم کوئی مدد نہیں لیتے کہ حکومت ہم کو 10 کروڑ دے رہی ہے, 2 کروڑ دے رہی ہے یا 5 لاکھ روپے دے رہی ہے. حکومت سے ہم کوئی بالراست مدد نہیں لیتے ہیں. ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ حکومت اقلیتوں کے لیے ہو یا جس کسی کے لیے بھی مستحق افراد کے لیے جو جیو پاس کرتی ہے اس کا جو حق ہے اس حق کو دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم حق پہلے لے کر پھر اس کو پہنچائیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پروسیجر گورنمنٹ سے, حکومت سے مستحق افراد تک پہنچنے کا ہے وہ پروسیجر ہم عملاً کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں مستحق تک وہ بات پہنچتی ہے, وہ مال پہنچتا ہے, وہ چیز پہنچتی ہے, وہ مراعات پہنچتے ہیں. تو آپ کا جو NGO کام کر رہا ہے جیسے آپ کو بھی حکومت سے کہیں نہ کہیں کچھ فنڈ ملتا ہے کہ نہیں, آپ یہ بتائیں؟ بالراست کوئی فنڈ نہیں ملتا. اچھا, الحمدللہ. تو آپ کا بھی آپ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں جیسے ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, تو آپ کا ذریعہ کیا ہے, آپ کو انکم کیسے ہو رہی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے جو ہمارا سورس آف انکم ہے وہ ہے اسکراپ. ہم نے ایک نعرہ لگایا, آواز لگائی کہ بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی امداد کیجیے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک ٹرالی رکھی, ایک ڈرائیور کو رکھا, ایک ہیلپر کو رکھا. ہم نے کہا کہ دیکھیے آپ کے گھر میں کپڑا ہے, یوزڈ کپڑا, کیا کرتے ہیں آپ؟ اخبار پڑھتے ہیں اور ردی کیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ تھا, سائیکل اس نے چلائی, بڑا ہو گیا, اب تو وہ 10th پہ پڑھ رہا ہے, لیکن اس کی سائیکل سیڑھی کے نیچے ابھی تک رکھی ہوئی ہے, وہ کیا کمائے گی؟ آپ کے گھر میں فریج تھا, فریج خراب ہو گیا, ایئر کولر تھا, ایئر کولر خراب ہو گیا. یہ ساری چیزیں, لوہا, پلاسٹک, الیکٹرانک کے آئٹمس اور فرنیچر اور یوزڈ کلاتھس اور اخبارات کی ردی, یہ ساری چیزیں ہم اصول کرتے ہیں. حیدرآباد کے اندر اس کی نظام بنایا ہم نے. اب 28 آدمی اس میں کام کر رہے ہیں اور 8 گاڑیاں رکھی گئی ہیں, اور ہر دن روزانہ لوگوں ہم کو فون کرتے ہیں, 60-70 ایڈریس کور کرتے ہیں, اور اس سے ہم کو ماہانہ 10 لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے. جو آپ کے مطلب NGO کا ذریعہ بن رہا ہے, یہ فارمولا ہے ہمارا. حیدرآباد میں ہم نے شروع کیا, صرف حیدرآباد کی بات میں کہہ رہا ہوں. پھر ہماری جتنے شاخیں ہیں, آندھرا پردیش میں, تلنگانہ میں, کرناٹک میں, مہاراشٹر میں, ہر شاخ میں بھی یہی ہمارا سورس آف انکم ہے کہ وہاں پر ایک گاڑی رکھی جاتی ہے, اسکراپ وصول کرتے ہیں اور گودام میں ڈمپ کرتے ہیں, پھر اس کی شارٹنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں. اس سے جو آمدنی آتی ہے اس سے ہم بیت المال چلاتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا ہے ممبر سازی کا. حیدرآباد کے اندر ہمارے 2,500-3,000 ہزار ممبرس ہیں جو ماہانہ ہم کو 100 روپے, 200 روپے, 300 روپے جو بھی یہ دیتے ہیں. چھوٹی سی انکم ہے, لیکن وہ قطرہ قطرہ دریا. اس طرح الحمدللہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 7 کروڑ تک کا ہے الحمدللہ, صرف مرکز کا. پھر اس کے بعد شاخوں میں, کسی شاخ میں 10 لاکھ کا کام ہوتا ہے, کسی میں شاخ میں 20 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے, کسی میں 30 لاکھ روپے کا کام ہوتا ہے. وہ الحمدللہ بالکل. اور اتنی بات ہے کہ ہم نے سینٹرلائز کیا اس کو. بلڈ ڈونیشن سروس ہے, مائکرو فائنانس ہے, ایمبولینس سروس ہے, ڈائگنوسٹک سینٹر ہے, صفا موبائل کلینک ہے, ٹیلرنگ سینٹرز ہے, کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے, صفا شہریت ہیلپ لائن ہے. اس قسم ویڈوز پینشن کے ہیں, معذور خاندانوں کے ہیں, اور جیسے ایک ہی گھر کے اندر 2 سے زیادہ معذور ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے اسپانسر لیا ہے. اور بے روزگار لوگوں کو روزگار دلانے کا ہے.
اس قسم کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سارے ڈپارٹمنٹس کو الحمدللہ ہم نے پنچنگ کا نظام رکھا ہے، وقت کی پابندی ہے، 105 آدمی کا اسٹاف اس میں کام کر رہا ہے آپ کے ہیڈ کوارٹر میں؟ جی ہاں آپ کا جی ہاں جی ہاں۔ تو کیا آپ جیسے این جی او کو بیرونی ملک سے بھی مدد ملتی ہے؟ تو کیا نہیں، آپ کو ایسی بیرونی کچھ ملک مدد مل رہی ہے؟ سے کوئی مدد نہیں ہے الحمدللہ۔ دیکھیے آدمی جب سچائی کے ساتھ شفافیت کے ساتھ کام کرے گا تو اس کو بیرونی ملک جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقامی طور پر استحکام، ہم بہت کچھ ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ، اسی پہ آپ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو جیسے ابھی آپ نے بیچ میں دیکھا تھا کہ ایک آئی بی کی رپورٹ آئی تھی انٹیلیجنس بیورو کی کہ این جی او جو ہے سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ میں بیریئر بن رہے ہیں۔ جی ہاں 4000 این جی او پہ بین لگا دیا گیا، تقریباً 4000 این جی او پر وہاں پر بین لگا دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ان کے لائسنس کینسل کر دیے گئے اور کچھ این جی او کو بلیک لسٹڈ کر دیا گیا۔ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی این جی او سے ہی تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی این جی اوز ہیں وہ پورے رجسٹرڈ ہوتے ہیں، حکومت ان کو منظوری دیتی ہے۔ این ممکن ہے کہ کوئی تنظیم ایسی، بعض ایسی بھی تنظیمیں ہیں جہاں فراڈ کام ہوتا ہے، انسان ہے، 10 آدمی اچھے ہیں تو 2 آدمی خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ جن تنظیموں نے غلط کام کیا ان کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا، ظاہر ہے کہ حکومت نے اس کا اقدام کیا ہوگا، کرنا چاہیے، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، جس نے منظور کیا وہ ریجیکٹ بھی وہی کرے گی۔ لیکن اس میں الحمدللہ آج بھی بہت سی ایسی تنظیمیں جو شفافیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جیسے آڈٹ کرتے ہیں اور سال بھر کا پورا حساب رکھتے ہیں، ہر چیز جو خریدی گئی ہے اس کے بل ہے، ساری چیزوں کو شفافیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بین لگانے کا جو اس میں ایک پرپس یہی تھا کہ جو این جی او تھے وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن بھر نہیں رہے تھے ہر سال۔ جی ہاں، حکومت کی طرف سے ایسی مراعات ہیں، 12 یہ لے سکتے ہیں آپ، ATG لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ اصل میں اس سلسلے میں اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں۔ تنظیم بہت سے لوگ چلاتے ہیں لیکن تنظیم چلانے کے لیے اس کو ایک اچھا مشیر ہونا چاہیے، لیگل ایڈوائزر ہونا چاہیے، اور ان کے مشوروں کو سامنے رکھ کر جب کام کریں گے تو کام اچھا ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ جیسے اس پروگرام میں آپ حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے این جی او کے تعلق سے؟ حکومت کو ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پوری صحیح تحقیق کرے، اور حقیقت میں باقی ان کے اندر فراڈ ہے ایسی تنظیمیں تو ان کو بین کرنا ہی چاہیے، وہ تو وقت کا تقاضا بھی ہے۔ جو کام کر رہے ہیں جی، اور ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام، جی، تو ان کو آپ این جی او کے تعلق سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تنظیم جب جو ہے سامنے آئے آپ کی اور وہ کام کر رہی ہے تو ان کے کام کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تعاون کریں۔ ہم نے بہت سے کام ایسے شروع کیے جو لوگوں سے ہم کو سبق ملا، کام کرتے چلے گئے اور لوگوں سے ہم کو سبق جب ملا۔ آدمی گرے گا، جب ہاں، یہ کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں کہاں پہ گر سکتا ہوں۔ بالکل بالکل۔ ہنگامی جو امداد ہیں جو صفا بیت المال کرتا ہے، اس سلسلے میں بھی تھوڑی آپ کو بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے کہ ایمرجنسی ایڈ ہے ہمارا ہنگامی امداد۔ آپ جانتے ہیں کرنول میں 2008 میں سیلاب آیا، 70% شہر ڈوب چکا تھا۔ ہم نے وہاں 100 آدمیوں کو والنٹرس لے جا کر کام کیا الحمدللہ۔ 40 لاکھ روپے کا کام ہم نے وہاں پر کیا، گھروں کی صفائی کا، فلاں کا، لوگوں کی تاجروں کو ان کو اٹھانے کا کام کیا۔ مظفر نگر کے فسادات ہوئے آپ جانتے ہیں، اس وہاں پر ہم نے کام کیا الحمدللہ مختلف علاقوں پہ۔ پھر کیرانہ میں ہم نے 40 لاکھ روپے ایک زمین خریدی، وہاں پر 1.25 کروڑ روپے خرچ کر کے کالونی بنائی۔ آج وہاں 92 خاندان بسے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، مسجد بنائی، ابھی اسکول کا کنسٹرکشن بھی ہو گیا ہے اور اسکول میں بچے بھی پڑھیں گے، مدرسہ بھی ہے اور انگلش میڈیم اسکول بھی وہاں موجود ہے۔ آسام میں فسادات ہوئے تھے، ان فسادات کے موقع پر ہم نے وہاں پر کام کیا۔ 150 کیمپوں میں ہم نے وہاں 1 کروڑ روپے کا کام کیا۔ وشاکھاپٹنم میں طوفان ہوا، وشاکھاپٹنم میں وہاں بھی ہم نے کام کیا۔ کشمیر میں سیلاب آیا، وہاں کے پونچھ کے علاقے میں، پلوامہ میں، سری نگر میں ہم نے کام کیا۔ اور نیپال میں زلزلہ آیا، وہاں پر ہم نے کام کیا، بہت بڑا زلزلہ تھا، وہاں بھی کام کیا۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں کہتا ہوں کہ جتنے کام ہم نے کیے انسانیت کی بنیاد پر کام کیے ہیں۔ ہم نے مذہب کو نہیں دیکھا، مسلک کو نہیں دیکھتا۔ لوگوں کو چاہیے کہ ایک تعصب کی دیواروں سے نکلیں اور جو فاصلے انسانیت کی بنیاد پر ہم سارے برادران وطن کے درمیان میں رہیں۔ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، میں لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں جو ہے ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، دلت بھی ہے، کمزور اور پچھڑے طبقات کے لوگ بھی ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو فاصلے ایک دوسرے کے درمیان میں کھڑے کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے زہریلی تقریروں کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بات انصاف کی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو زہر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات کرتے ہیں، تعصب کی بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس ملک کو درار پیدا کرتی ہیں۔ اس ملک کو اگر بچانا ہے،
اس ملک کو اگر طاقتور بنانا ہے تو سب سے پہلا کام ہے ہم کو وہ کام کرنا ہے کہ ہم سب کو اس ملک کے لیے ایک ہونا چاہیے. ملک کو آگے رکھنا اس ملک کو اگر ایک کرنا ہے تو ہم سب کو یہ نفرت جو مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یا علاقے کی بنیاد پر یہ تفریقہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ ملک اور ترقی کرے گا. ہندوستان اپنے اندر بڑی جوہری طاقت رکھتا ہے. اس کے اندر اتنی طاقتیں ہیں کہ اس ملک کے باشندے اپنے اچھے جذبات کے ساتھ اٹھیں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. اس میں تنظیمیں بھی کام کریں اور ہماری حکومت بھی ہمارا سپورٹ کرے گی تو انشاءاللہ یہ کام بہت ابھرے گا. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب غیاث احمد رشیدی صاحب. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے NGO ہمارے ملک کی ترقی میں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں اور سماج کے ہر اس طبقے کو اس کے حقوق دلانے میں مدد کریں جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں. اس طرح ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.